अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबाना सहर डिप्लोमेटिक न्यूज़ एचडी से आपके साथ मुखातिब है। नाजरीन, आज हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ इन्हीं की ज़बानी हम कराएंगे। मोहम्मद रफ़ीक मेमन साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना साहिबा। मैं सबसे पहले तो मैं डिप्लोमेटिक न्यूज़ चैनल का, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छे मौजू के ऊपर, मईशत के ऊपर, जो कि इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, इसको उजागर करने के लिए और उस पर रोशनी डालने के लिए मुझे नाचीज़ को आपने ये इज़्ज़त बख्शी। तो आपके मेरे चैनल का और आपकी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मेरी पैदाइश भी यहीं से, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ये अपना जिक्र किया। मैं तकरीबन 2000 में यहाँ से माइग्रेट किया साउथ अफ्रीका की तरफ। चूँकि बेसिकली मैं एजुकेशन हासिल करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी एक ब्यूरोक्रेट बनूँ या मैं पायलट बनूँ। कोशिश की, लेकिन वो वक्त के साथ मेरिट के हिसाब से ये मुमकिन ना था। चूँकि पूरा ख़ानदान हमारा, जैसे आपको पता है, मेमन फैमिली ज़्यादातर तिजारत करती है, तो जब यहाँ से मायूसी होने के बाद हमें तिजारत में ही आना पड़ा। वक्त की चूँकि उस वक्त अहम ज़रूरत भी थी, और चूँकि ज़ाहिर बात है आपने कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरा चूँकि ताल्लुक़ मैं जब से स्कूल लाइफ में था, मेरा शौक़ था कि मैं समाजी काम करूँ, मेरा शौक़ था कि मैं खिदमत खल्क़ भी करूँ। इसी हवाले से मैंने 1980 में, जब मैंने वाज 20 ईयर्स ओल्ड, मैंने स्टूडेंट्स लाइफ में स्टूडेंट्स की जो फलाह बहबूद की ऑर्गेनाइजेशन थी उसका हिस्सा रहा, और ये चीज़ें चलती रही। फिर जब ज़ाहिर बात है जब एजुकेशन ख़त्म हुई तो मैंने फिर बजाय सियासत में जाने के मैंने तजारती हलकों का मैंने रुख किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा रहा, फिर इसके साथ साथ मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हिस्सा रहा। पाकिस्तान के जो वफूद बाहर जाते थे मैं उसका भी हिस्सा रहा। नौजवानों का, चूँकि आपको पता है कि 1985 में नौजवानों का आलमी साल था, तो हमारी एक नौजवानों की फेडरेशन थी, मैं उसका भी हिस्सा रहा। सिंध जोन का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुझे एज ए ग्रुप लीडर की हैसियत से मुझे इजिप्ट का मौका मिला कि मैं वहाँ नुमाइंदगी करूँ मिस्र में। तो उस वक्त उम्र नौजवान की जो मिनिस्टर थी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करूँ। 1994 में मुझे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हमारी जो उस वक्त की मैनेजिंग कमेटी थी, उनकी तरफ से मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला कि मैंने हॉलैंड और यूके का, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चली। तो आपको पता है कि चीज़ें जब अप एंड डाउन होती है, और जब इंसान का दाना पानी कहीं और लिखा होता है तो अल्लाह ताला को इसबाब बनाता है। तो उन्हीं दिनों में मैंने अफ्रीका का रुख किया, चूँकि मेरा तिजारत भी अफ्रीका के साथ था, मिडिल ईस्ट में भी था, दुबई में भी था। तो मुझे अफ्रीका में चाँद नज़र आया। ये मैं बात बता रहा हूँ 2000 की। अच्छा, सन 2000 में गए? जी जी। अब आप देख लें कि जब 2000 में पूरा वैक्यूम था, पूरा खाली था, यानी कि यूँ समझ लें कि वहाँ पर बिल्कुल ओपन प्लेस था। तो सर 2000 में आपने वहाँ पर किस चीज़ की तिजारत से इब्तिदा की? देखिए, उस वक्त चूँकि आपको पता है कि नया मुल्क था, नए लोग थे, और हमारे कोई वहाँ जान पहचान के लोग भी नहीं थे। हमारे लिए बिल्कुल ये एक नया एक स्टेशन था। वहाँ पर हमने कोशिश, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी बहुत कम थे, ना होने के बराबर थे लोग। जब आपको पता है 1994 जब अपार्टमेंट हुआ, जब ANC की गवर्नमेंट आई, उनको जो पावर मिले, तो उसके बाद पूरा सेटअप उनका चेंज था, नया था। तो उस वक्त जो ओल्ड जो इंडियन जो 100 साल 200 साल पहले जो आबाद थे, वही मतलब वहाँ पर रहते हुए थे, तिजारत भी करते थे। तो चूँकि नेल्सन मंडेला 1994 में आज़ाद हुए और वो पाकिस्तान का उन्होंने विजिट भी किया, और एक हमें, चूँकि आपको पता है कि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका और इसराइल के लिए पासपोर्ट पर पाबंदी थी, तो आप वहाँ सफ़र नहीं कर सकते थे। 1994 के बाद ये चीज़ें रिलैक्स आउट हुई, तो लोगों ने वहाँ पर जाने का रुझान किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज तक कोई भी जॉब नहीं की। मैंने वहाँ भी जाकर मैंने अपना छोटे पैमाने पर शुरू किया, एक ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की, मैंने बाइंग और सेलिंग के हिसाब से, और ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ते रहीं। फिर अल्लाह का करम हुआ कि मैंने 2008 में मैं इंडस्ट्री लाइन में आ गया, और यही मेरे लिए पीक टाइम था जब मैंने
ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں انڈسٹریز نہیں ہے زیادہ اور اس کی بہت سخت ضرورت بھی ہے. تو ہمارے کچھ دوست تھے, ہمارے ممبر کمیونٹی کے لوگ تھے, ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا. اور جب ظاہر بات ہے آپ کو انڈسٹری لگاتے ہیں تو آپ کو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں, مشینری چاہیے ہوتی ہے, اکوپمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ٹیکنیشین چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں کی جو گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رجوع کیا, تو ان کے ساتھ میرا ایک ایفیلیشن ہوا, اور وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمارے ملک میں انڈسٹری لگ رہی ہے. تو سر اس انڈسٹری میں آپ نے یہاں کے لوگوں کو بلایا؟ دیکھیں ہم نے جو مشینری جو امپورٹ کی, دیکھیں ہم بھی فرق بتا رہا ہوں, ہم نے وہاں سے یہاں سے پاکستان سے ہم نے مشینری پاکستان سے امپورٹ کیا. کچھ فیکٹریاں یہاں پر بند ہو گئی تھیں, تو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اور وہ ہم نے جو فیکٹریاں ہم نے وہ جو مشینری ہم نے وہاں سے آکوپائی کی, تو ان کا بھی بھلا ہو گیا, ہمارا یہ بھلا ہو گیا کہ ہمارے یہاں پر جن لوگوں نے بیچی تھی ان کی بند ہو گئی, ہمارے یہاں پہ کھل گئی. اچھا. تو ظاہر بات ہے کچھ چیزیں میں نے کہا نا وقت کے ساتھ بدلتی ہیں, کیونکہ ٹیکنیشین چاہیے ہوتے اس کے ویزے کا درکار تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان دنوں میں ہمیں وہاں کی گورنمنٹ کے لوگوں نے ہمیں کوپریٹ کیا, ٹیکنیشین پاکستان سے آئے. اور ظاہر بات ہے کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا کہ ان کی جہاں آپ بجلی لگا رہے ہیں یا فیکٹری لگا رہے ہیں تو باہر کے لوگوں کو امپلائمنٹ دیں. تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ لوگ پاکستان سے لیں گے جو کہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں, اور کچھ لوگ ہم ساؤتھ افریقہ سے لیں گے, جس کے لیے انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور ان لوگوں کو ویزے بھی دیے انہوں نے, اور اس طرح سے ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی ہم نے اس میں ایڈجسٹ کیا. تو چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپارٹمنٹ کے بعد چونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی تھی, ANC کی گورنمنٹ آ گئی تھی, تو ان کو یہ سب چیزوں کو معلومات نہیں تھی. تو ان کو چاہیے تھا کہ کچھ ایسے لوگ باہر کے فارنرس آئیں جو ہماری ہیلپ کریں یا ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو آگے لائیں. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ڈیلیگیشن کا حصہ بنیں. آپ کو پتہ ہے جیسے میں پاکستان ڈیلیگیٹ آتا تھا, اسی طرح مجھے بھی آفر کی گئی کہ آپ کے اتنے تجربات ہیں تو آپ ہمارا بھی ڈیلیگیشن حصہ رہیں. تو 2010 میں انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر, انہی تجربات کے اوپر مجھے انہوں نے کینیا کی دعوت دی. میں وہاں کے جو اس وقت کے جو ڈپٹی منسٹر تھے ان کے سربراہی میں ڈیلیگیشن گیا, ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, اور میں پہلا پاکستانی تھا جس کو میں اس کا ساؤتھ افریقہ ڈیلیگیشن کا حصہ بنا. تو آپ کتنے ممالک میں گئے؟ میں اب تک یوں سمجھیں کہ میں 2010 سے لے کر تقریباً 2017 تک تقریباً 6 ملکوں کو میں ایز اے پارٹ رہ چکا ہوں ڈیلیگیشن کا. اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر سال ہمارے ساتھ چلیں. لیکن ظاہر بات ہے آپ کی اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں, اور سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اس کا پروٹوکول ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ جو ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن بہت اچھا رہا. اور یہ جو ہماری جو پاکستان سدرن افریقہ ٹریڈ فیڈریشن جو بنی ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے. آپ جب دیکھیں نا, آپ کوئی چیز اپنی جو آپ کی وقت کی جو حکومت اس کے ساتھ کوئی بات بنوانا چاہے تو آپ انڈیویجول کیپیسٹی نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی ابھی جو آپ کی اپنی چیز ذاتی چیزیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اجتماعی کو بات کریں گے تو وہ آپ کہیں گے, ان کو آپ سے یہ کہیں گے بھائی آپ کا کیا کرائٹیریا ہے. تو یہی وہ چیز تھی جب وہ مجھے ڈیلیگیشن میں لے جاتے, جیسے وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے ساتھ کینیا جانا ہے, گانا جانا ہے, انڈیا جانا ہے, چائنا جانا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ پاکستان نہیں چلیں, آپ پاکستان کا پروگرام کیوں نہیں بناتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, آپ کے یہاں تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں. ان کو ظاہر بات ہے حالات بھی ایسے تھے کہ ہر بندہ, اور تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو پاکستان کا نام ہی نہیں پتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی. دیکھیں وہاں جو چیزیں آتی ہیں میں بتاؤں آپ کو بیف رہنے کے لیے ہوتی ہیں پاکستانی. جیسے میں سب سے بڑی مثال ہوں چاول کا, رائس کا. بہت سے چاول ہمارے اپنے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ مجھے نہیں پتا بتا رہا, دبئی میں جاتے ہیں, برانڈ نیم چینج ہوتے ہیں, پھر آتی ہے, لیکن وہ چیزیں ہماری ہوتی ہیں, لیکن وہ نام ان کے لکھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں سر, ہمارا ملک بہت اچھا ہے, زرعی ملک ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں ہم اس کو بتایا. بہرحال ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا, اور یہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہم نے ان کو 2011-12 سے موٹیویٹ شروع کیا. آج 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بلیو کریں کہ اب تک ہم تقریباً 4 ڈیلیگیشن ساؤتھ افریقہ سے پاکستان میں کر چکے ہیں. ڈیلیگیشن کی بات کر رہا ہوں, ایگزیبیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ انہیں ہی کی کڑی ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ ایسا کوئی چیمبر بنائیں گے, تو سب لوگوں نے چیمبر بنائے ہوئے ہیں, انڈیا نے اپنا بنایا ہوا ہے, ملیشیا نے اپنا بنایا ہوا, آپ بھی بنائیں تاکہ وہ آپ کی ایک آواز بنے گی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 2014 میں ایک ہمارے بزنس مینوں کی جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں پورے, ان کی ایک ہم نے ایک باڈی بنائی جس کا نام ہم نے رکھا تھا پاکستان بزنس فورم. ہم چھوٹے لیول پہ چلے.
شکر اللہ کا کہ چونکہ کوئی ایسی بانڈ نہیں تھی اور میں یہاں کہتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ ہماری واحد آرگنائزیشن بزنس کمیونٹی کی ہے جو پورے نہ صرف سدرن میں بلکہ پورے ایسٹ افریقہ میں اس جیسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. مجھے تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں ہمارے آرگنائزیشن کا نام لے لیں لوگ ہمیں جانتے تو ہیں. پاکستان بزنس فورم میں کتنے پاکستانی ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہم نے بنائی تھی، اس کا نام لکھا تھا پاکستان بزنس فورم. وہ ایک چھوٹے لیول بنائی جی. جیسی جیسی ایکٹیویٹیز بڑھتی گئیں اور لوگوں کا انٹریکشن، اور ان دنوں میں ہمارے جو میں آپ کو چیز کو بتاؤں، اس وقت 2014 میں ہمارے جو کمرشل تاشی تھے جناب کمر الزمر صاحب تھے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دور میں جو ان کا 3 سال کا ٹینور تھا، بڑا تو زبردست ٹینور تھا. ان دنوں میں ہماری آرگنائزیشن نے بڑی ترقی کی، اسٹارٹ بھی تھا اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اس پہ کوئی شک نہیں. اس وقت جو ایمبیسڈر تھے محبوب ثاقب صاحب، انہوں نے بھی بہت کوپریٹ کیا. اور یہ ادھر دیکھیں مسئلہ ہے کہ جب گورنمنٹ سپورٹ آپ کو ہو اور آپ کے اپنے لوگ سپورٹ کریں تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو وہ جو ٹینور تھا 3 سال کا، 14 15 16 کا، اور اس میں جو اور یہی وجہ تھی کہ 2015 ہم نے 2014 میں اناؤنس کیا، 2015 میں ہم نے اس کو رجسٹر کرایا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت اور اس کو کام کو آگے بڑھایا. اچھا ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ایگزیبیشن ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کی، لوگ آتے تھے وہ 3 دن میں اٹینڈ کر کے چلے جاتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کوئی نہ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا تھا نہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی. وہ بیچارے آتے تھے ایگزیبیشن اٹینڈ کیا اور اس کو چلے گئے. یہ ہوا کہ 2014 کے بعد جب ان دنوں کے بعد جیسے ہی کوئی ڈیلیگیشن آئے یا کوئی سرکاری ڈیلیگیشن آتا تھا یا کوئی پرائیویٹ ڈیلیگیشن آتا تھا تو وہ ہائی کمیشن کی نالج میں بات ہوتی تھی اور ہائی کمیشن ہمیں بتاتا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، آپ ان کو انٹرٹین کریں. تو ان کو پھر ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہوں گے. ہم ان کو ان کے اعزاز میں شاعری بھی دیتے تھے، لنچ بھی دیتے تھے اور ان کی B2B میٹنگیں بھی کرواتے تھے. اور ان کو اگر کہیں اگر دوسرے شہر آنا جانا ہوتا تو وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے تھے تاکہ ان کی جو آنے کا مقصد ہے وہ کامیاب رہے. تو یہ اللہ کا شکر ہوا، اس سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی بھی اور یہیں سے ہماری جیت ہو گئی ہماری. کیونکہ تقریباً ہم نے ان دنوں سے لے کر تقریباً جب تک کووڈ رہا اس وقت تک ہم 28 ڈیلیگیشنوں کو ہوسٹ کر چکے تھے، جس میں کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، گجرانوالہ چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، ٹریڈر ایسوسیشن، کئی لوگوں نے وزٹ کیے. وہ سب لوگ بائی نیم مجھے جانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا. ظاہر بات ہے مہمان نوازی کرتے تو لوگ بھولتے نہیں ہیں، اور ماشاء اللہ پاکستان میں ہمارے جو تاج اور لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹچ بھی رہے ہیں، کوپریٹ بھی کیا، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور ظاہر بات ان کو بزنس چاہیے ہوتا ہے، ہم نے بزنس لینا ہوتا ہے، تو ایک قسم تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی ظاہر بات ہے ہم نے 2017 میں یہاں ایک ایکسپو سینٹر میں اسی ٹائپ کی ٹیکسپو تو نہیں کہیں گے، وہ ایک کانفرنس تھی جس میں تقریباً ہم 28 لوگ آئے تھے. تقریباً وہ پہلا ہمارا ڈیلیگیشن تھا جو ساؤتھ افریقہ سے وہ ہوا. تو ڈیلیگیشن میں اس وقت باہر زیادہ آئے تھے یا اس وقت باہر جو ہے زیادہ؟ اس وقت کے حساب سے چونکہ وہ مکس ڈیلیگیشن تھا، اس میں صحافی بھی تھے، اس میں گورنمنٹ آفیسر بھی تھے، اس میں بزنس مین بھی تھے، وہ ایک پورا ایک مکس تھا. سو وہ چونکہ پہلا ڈیلیگیشن تھا اور ہم نے یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ وائٹ ڈیلیگیشن جو آیا تھا وہ جب پاکستان کی جب انہوں نے دیکھا پاکستان کو، انہوں نے ظاہر بات ہے جب انہوں نے وزٹ کیا وہ وہاں جا کر انہوں نے بریفنگ کی ساری میڈیا کے تھرو، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انہوں نے بات کی کہ نہیں پاکستان تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کو لڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا وہاں پر. تو یہ ایک بہت ایک سمجھ لے کہ ایک پازیٹیو سائن تھا. اسی طرح میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا کہ جب ہم نے اس آرگنائزیشن کو رجسٹر کیا 2015 میں، اس وقت ہم نے ایک انوگریشن فنکشن کروایا. تو اس میں ہمارے جو ایک ساتھی تھے ان کے کچھ ریلیشن تھے فارن منسٹری میں، تو اس میں رانا تنویر صاحب جو ہے ڈیفینس منسٹر تھے، انہوں نے وزٹ کیا، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا، انہوں نے اس کو افتتاح بھی کیا. تو وہ ایک پہلا ایک ایونٹ تھا جس میں وہ ڈیفینس منسٹری آئے اور ہمارے ڈیفینس کے تعلقات بنے ہمارے. وہ اچھا ایک ایونٹ تھا. دیکھیے وہ دن ہے آج کے دن ہمارے ڈیفینس کے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں. وہاں کی منسٹری یہاں آتی ہے، یہاں کی وہاں جاتی ہے. وہ ایک انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا اور آج تک یہ جاری اور ساری ہے. اور وہاں ہمارے ماشاء اللہ ڈیفینس کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہیں، ان کا ڈیفینس علاقہ سے یہاں آتا ہے، ہمارے وہاں جاتے ہیں. یہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آغاز ہوا. پھر 2018 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل سیمینار کروایا وہاں پہ وہیں پر ہی. اور اس میں خوبی یہ تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چونکہ میں وہاں کے گورنمنٹ اداروں کے ساتھ منسلک تھا اور ان کی مجھے سپورٹ بھی حاصل تھی، تو ہم نے 4 روزہ ایک سیمینار کروایا جو کہ سمجھ لیں کہ ہماری ایمبیسی وہاں قائم ہوئی 1994 میں. اور ہم نے یہ سیمینار
कराया 2018 में। कितने ममालिक के लोग आए थे? देखिए इसमें मैं बताऊँ आपको कि 25 साल हो गए थे उस वक्त, और कभी भी सेमिनार कोई भी नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। ये हमारा पहला सेमिनार था जो कि हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ हाई कमीशन और विद द कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के मुश्तरका तौर पर किया था, ऑर्गेनाइज हमने किया था, फंडिंग सारी हमारी की सारी। मजे की बात ये, खूबसूरती की बात ये कि वो जो पहला सेमिनार था, जो फर्स्ट डे था, उसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट, यानी प्रोग्राम हमारा था, पाकिस्तान का सेमिनार हमारा था, बड़ी बात, होस्ट किया था साउथ अफ्रीका में। और ये मेरे लिए वहाँ के उस वक्त जो हमारे एम्बेसडर थे, अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को। ये डॉक्टर सुहेल खान साहब थे, उनके साथ मेरा चैलेंज था। वो कहते अभी आप इंटरनेशनल इतना बड़ा करा रहे हो, अगर ये खुदा न खासा फ्लॉप हो गया तो बदनामी होगी, क्योंकि उस वक्त 20 डेलीगेट हमने स्टार्ट था, चूँकि पाकिस्तान से आए थे 20 डेलीगेट, जिसको हमने दावत दी थी बाकायदा, जो सिंध से भी थे और गुजरावाला चैम्बर से ही आए थे। तो मैंने कहा सर आप फिक्र नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम, वो उनका ये था कि आप ये प्रोग्राम उनकी प्रीमिसेस पे करा के देंगे तब बात होगी। चैलेंज था मेरे लिए, देखें इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो गवर्नमेंट से मैंने बात की, मैं कहा देखें आप, मैं आपके पार्ट का हिस्सा हूँ, आप जब बुलाते हैं मैं वेलकम करता हूँ। आज ये मेरे लिए आए, कहते रफी कोई मसला नहीं है, आपका प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम, हम होस्ट करेंगे आपका प्रोग्राम को। और आप बिलीव करें साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की ऑफिस के अंदर हमने उनके हॉल के अंदर हमने इफ्तिताह किया, उनकी पूरी गवर्नमेंट थी। आप बिलीव करें कि सारे वीज़ा प्रोसेस, सेमिनार के दावतनामे, सेमिनार की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ से की। यानी कि समझ लें कि वहाँ की पूरी गवर्नमेंट को, वहाँ के डिप्लोमेट्स को दावत देना सब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, बोला ये हमारी ज़रूरत है, हमारा प्रोग्राम है ये। तो ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो हमारा इतना सक्सेसफुल किया, और 4 रोज़ा था वो। तो डेलीगेट बाहर से आए थे, पहले दिन सेमिनार था, फिर दूसरे दिन हमारी कुछ मीटिंग्स थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पूरे अफ्रीका से डिप्लोमेट्स आए और ये आए। तो उस वक्त हमने कहा कि अब इसका नाम, चूँकि ये बड़े पैमाने में चला गया था, तो हम इसका नाम हमने फेडरेशन रखा हमने। और हमने ये कहा कि अब इसको हम सिर्फ, क्योंकि हमारा एम्बेसडर जो है साउथ अफ्रीका हाई कमीशन, वो 5 कंट्रीज के ऊपर मुहित है, यानी खाली साउथ अफ्रीका नहीं है, उसमें मोज़ाम्बिक है, स्वाज़ीलैंड है, लेसोथो है, बोत्सवाना और नामीबिया। तो हमने उस वक्त ऐलान किया विद परमिशन होता है, तो क्यों ना हम इसको बड़े पैमाने पर ले जाएँ, सदन पर ले जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं अब आपको ले जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। तो फिर हमने उसे 2018 में उसको डिक्लेयर किया, उसका नाम हमने चेंज किया पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन, और उसको हमने फिर अपने सारे 5-6 मुल्कों में इसको हमने रिकॉग्नाइज करा दिया हमने। फिर हमने इसको डिपार्टमेंट ट्रेड इंडस्ट्री के साथ इसको इलाका करा दिया, जो कि बहुत ज़रूरी था। उनमें उनके क्राइटेरिया बड़े सख्त थे, लेकिन इसके बगैर कोई गुंजाइश थी। तो उसमें क्राइटेरिया ये था सबसे बड़ा और सबसे अहम कि आपका कोई भी मेंबर इलीगल आपका मेंबर नहीं होगा, जो भी होगा वो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ आते हैं जो असलम लेकर असम सीकर होते हैं, तो उन्होंने मना किया। तो इस उनके क्राइटेरिया को देखते हुए हमने वहाँ के लोग, हमारे लोगों को मेंबरशिप दी। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इम्पोर्टर हैं और एक्सपोर्टर हैं। रिटेलर को हम अलाउ नहीं करते, जो बड़े पैमाने, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो उससे हमने इसको क्राइटेरिया उसी हिसाब से रखा है। हमने क्वांटिटी को हमने तरजीह नहीं दी, हमने क्वालिटी को हमने वो किया। क्योंकि देखें जब इंटरनेशनल लेवल पर जब बात करते हैं तो फिर हमारे पास उसी टाइप के लोग भी हमारे पास होने चाहिए, ना कि हम किसी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम किसी छोटे से बात ये नहीं है कोई छोटा बिजनेस को खराब होता है। लेकिन जाहिर बात है आप किसी इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो आपके पास सामने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, या इम्पोर्टर या होलसेलर होना चाहिए। बहरहाल हमने उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से इसको रजिस्टर करवाया और 2018 में इसका नाम चेंज किया। तो फिर हमने उसका नेटवर्क बढ़ा दिया। अब हमारे पास मोज़ाम्बिक में भी हमारी नुमाइंदगी है, हमारी पूरी बॉडी है, स्वाज़ीलैंड में बॉडी हमारी, बोत्सवाना में है, और इस तरह अब हमारे पास कोई बंदा आता है, उसको भी अगर बोत्सवाना में काम होता है तो हम उसको अपने बोत्सवाना की टीम को दे देते हैं। तो उनको एक आसानी हो गई, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये हमने पूरा एक नेटवर्क का जाल बिछा दिया। अब तो हम सदन से आगे हम ईस्ट में भी चले गए, जिससे इसमें जिम्बाब्वे आ गया, इसमें मलावी आ गया, इसमें ज़म्बिया आ गया। वहाँ भी अब हमने अपने लोगों को नुमाइंदगी दे दी है। जिसका आप ये देखें कि जो लास्ट टाइम इंजीनियरिंग हुई थी फरवरी में अपना एग्जीबिशन, उसमें हमारे मलावी के लोग भी शामिल हुए, उसमें हमारे कीनिया के लोग भी शामिल हुए, और ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने बड़ा उसमें अपना रोल प्ले किया। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट थी वो हम मलावी में एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। ज़म्बिया में ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो ये हमारा नेटवर्क फैल गया अभी इससे समझे कि हम तकरीबन 12-13 मुल्कों तक हमारा ये रसाई हो चुकी है अब तक। पाकिस्तान के लिए मजीद आगे क्या कॉज है आप लोगों के? देखिए अभी तक तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे सर के ऊपर इंडिया खड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और वो हमारा बड़ा कम्पिटिटर है। हमने उसको किस तरह से डिफीट देनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन देखें असल जब जो होता है क्या कहते हैं खिलाड़ी, अगर देखें ना मैं आपको 1 करोड़ रुपये दे दूँ, आपसे मैं कहूँ बिजनेस करो, ये बड़ा आसान काम है क्योंकि मैंने बैंक से पैसे निकाले, मैंने बिजनेस कर। मजे की बात ये कि मेरे पास पैसा भी ना हो और मैं अगर अचीव कर लूँ, डेट इज अ गोल। तो मसाइल तो हैं, चैलेंज भी हैं, लेकिन हम चैलेंज का मुकाबला कैसा करना है ये आपके पास गट्स होने चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उस इंटरनेशनल मार्केट में आप बीट करते हो, ये चैलेंज है। और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी है और हमारा ईमान है कि हम इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह की मदद शामिल है। हमारे लोगों को हम इसकी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आप हाईलाइट कराएं। लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी उनको नहीं पता कि इंडिया की अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी है, ये तो हमने उनको मोटिवेट करना है कि ये आप लें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को, अपने लोगों की मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले आते हैं। तो इसके लिए अभी इंजीनियरिंग की जैसे मोटर बाइक है, 2 व्हील 3 व्हील, इसकी जो चाइना ऑलरेडी है, इंडिया ऑलरेडी है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर। तो मेरी अभी इंजीनियरिंग कॉमर्स में भी जब हुई थी, मैंने ये कहा भाई आपने लाए, लेकिन आप कोशिश करें क्वालिटी को मेंटेन करें। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ आए और 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए, तो वो फिर एक लोकेशन का मसला होता है। तो अभी लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि नहीं हो कि क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। मैंने कहा आप क्वालिटी मेंटेन करें तो मार्केट तो देने वाला ज़ात तो अल्लाह की है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये बताए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उसकी मार्केट बना रहे हैं और आप 1-2 साल में देखेंगे अगर ज़िंदगी रही, हयाती रही, तो पाकिस्तान की पाइप हम तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपने वहाँ साउथ अफ्रीका में कोई बिजनेस करने वालों के लिए कोई डिस्प्ले सेंटर वगैरह बनाए? देखिए जी, ये बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। असल में मैं जब 2017 में आया था तो उस वक्त सेक्रेटरी थे आपके हमारे मेमोरी थे, वो नाम ज़हन नहीं आ रहा। तो ये ट्रेड सेंटर की बात मैं चूँकि आपको बताया ना, जब मैं हॉलैंड गया था, लंदन गया, तो वहाँ पर ट्रेड सेंटर का इशू था। अब चूँकि आपको पता है कि चाइना हर जगह पर अपनी प्रॉपर्टियाँ भी दे रहा है, अपने वेयर हाउसेज बना रहा है, सेंटर्स बना रहा है, तो ये बड़ा एक कॉमन एक रुझान है। हमने इसके ऊपर गवर्नमेंट से बड़ी बात की, यूनुस डागर साहब थे सेक्रेटरी, उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन दोनों में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हमने उस वक्त कोई देखिए ये 2017 में उन्होंने लुक पॉलिसी के तहत बनाई थी और उसी में हम एक डेलीगेशन का हिस्सा थे। उस यूनुस डागर साहब से मैंने कहा कि सर ट्रेड सेंटर एक बनाए वहाँ पर, उसकी अच्छा ज़रूरत है क्योंकि पूरा अफ्रीका वैक्यूम है। हमारी प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं, पाकिस्तान का नाम ही नहीं पता। जब तक हम अपने डेवलपमेंट रिलेशन को और वजारत खारजा के रिलेशन को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम उन मार्केट में नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में जितना भी करें, लेकिन सरकारी सतह पे जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट लेवल पर नहीं हो सकती। तो मैंने कहा आप वहाँ ट्रेड सेंटर तक करना, वहाँ फंड्स नहीं है, फंड का मसला ये मसला। मैं टड़ाप से भी मिलता रहा और ज़ाहिर बात है मिनिस्ट्री कॉमर्स से भी मिलता रहा और वो ये होना था भाई हमारा फंड नहीं है। फंड फिर मेरी आप बिलीव करें कि मैं जितनी दफ़ा आता था मैं पूरे पाकिस्तान को विजिट करता था अपने खर्चों को। ज़ाहिर बात है मेरा अपना फंड होता था, मेरा अपना हम अब जितने भी काम हमने किए ना, हमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये मैं आप वजात कर दूँ साहब, कोई ये ना समझे कि कोई हमें हाई कमीशन पैसे देता है या मिनिस्ट्री गवर्नमेंट पैसे देती है, टर्न नथिंग। इवन हमने जो सेमिनार करवाया था 2018 में, उसका सारा खर्चा हमारी अपने लोगों ने अपनी जेबों से दिया था। और मजे की बात ये भी बताता हूँ कि हम वहाँ पर जितने भी काम करते हैं वहाँ हम लोगों से चंदा नहीं लेते, चंदों से हम काम नहीं चलाते हैं। हम ज़्यादा बिजनेस में तो चंदा तो देता है, लेता तो नहीं है। हम आपस में अपने अहदेदार जितने हैं आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हम मेरे अहदेदारों को मैं सलाम पेश करता हूँ PSATF को कि वो बेचारे अपने टाइम भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी है लोगों की कि मेरे साथ आवाज़ एक आवाज़ पर खड़े हुए हैं। मैं पूरी टीम को अपनी मुबारकबाद देता हूँ कि वो हम जेबों से खर्च करते हैं। जितने भी डेलीगेशन आते हैं उनको डेलीगेशन अपनी जेबों से देते हैं। तो हमने कभी तो मैं आखिर में जब थक गया तो हमने कहा ट्रेड सेंटर तो बनेगा इंशाल्लाह, हम बनाएंगे इसको। तो अभी हमने 2021 में एक हमने प्लॉट लिया, हमने एक हाउस लिया हमने, और हमने लिया बैंक के थ्रू लीज करके लिया है। यानी कि हम ज़ाहिर बात है कैश तो हमने नहीं दिया, हमने उनको बैंक के थ्रू लिया, उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उनको पर मंथ।
تو وہ ہم نے وہ لے لی ہم نے وہ چیز، اور پورا ہم نے اس کو ریٹورٹ بھی کرا دیا، اس ڈسپلے سینٹر بنا دی ہم نے، اس کے اندر ہال ہے، اس میں تقریباً سمجھنے کے سیمینار بھی ہم کر سکتے ہیں 150-200 آدمیوں کا، اور وہ ہم نے ری آرگنائز کر دیا تھا۔ ابھی پچھلے سال وہاں پر ٹڈاب نے ایک ایگزیبیشن کی۔ اچھا ہمارے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ایک بات بتانا بھول گیا، ہمارے جو بائیلاس کے اندر ہمارا ایجنڈا تھا جس کے اوپر ہم نے کام کرنا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ بائیلیٹرل ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے ڈیلیگیشن کا آنا جانا، وہ ہو گیا۔ دوسرا تھا ہمارا کہ ہم سیمینار کروائیں، وہ بھی ہو گیا۔ تیسرا تھا ہمارا پروگرام کہ ہم سنگل کنٹری ایگزیبیشن، تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹڈاب نے خود ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا، اور پچھلے سال انہوں نے ٹڈاب نے ایک افریقہ لک پالیسی کے تحت ایک انٹرنیشنل انہوں نے ٹریڈ کانفرنس کی اور ایگزیبیشن کی۔ ہمیں جو کہا گیا، ہم نے اس میں ظاہر بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ادا کیا۔ اس میں 275 ڈیلیگیٹس آئے تھے پورے پاکستان سے، جس میں بیوروکریسی بھی تھی، افسران بھی تھے سارے۔ ہم نے تمام ڈیلیگیٹس کے آنر میں ہم نے ایک اشاعیہ دیا، اور ہم نے اپنی پوری جتنی ہماری ایفرٹس تھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو کامیاب بنائے ہوئے۔ ہماری ٹریڈ اتاشہ تھی محترمہ حمیرہ اسرار، انہوں نے اس میں بڑا اچھا رول ادا کیا۔ اس وقت کے جو ہمارے جو ہائی کمیشن تھے انہوں نے بھی اچھا رول ادا کیا۔ تو یہ ایک اچھا ایونٹ ہو گیا۔ نوید قمر صاحب کامرس منسٹر تشریف لائے، اپنا سیکرٹری کامرس اور سیکرٹری پی یو آئی اور اس طرح کے سب یہ افسران آئے۔ وہ ایک اچھا ایک ایونٹ ہوا جس نے بڑا ایک امیج، اور وہاں کی جو منسٹر تھی انہوں نے باقاعدہ اس کا انوگریشن کیا۔ تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم انہیں ہی دنوں میں اپنا اس کا افتتاح کرائیں باقاعدہ سینٹر کا، لیکن چونکہ وقت کمی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ 3 دن میں ایگزیبیشن بھی ہو، سیمینار بھی ہو، اتنا بڑا یہ بھی ہو جائے، تو اس میں ہو نہیں سکا۔ ہمارا جو ہم نے جو ڈنر دیا تھا اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کے تھے، اس وقت چونکہ ہائی کمیشن آن سیٹ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو ہمارے جو ڈپٹی ہائی کمیشن تھے فہد صاحب، فہد امجد صاحب، انہوں نے اچھا رول پلے کیا۔ انہوں نے اس کو نہ صرف ظاہر بات ہے وہ اس کے ہیڈ بھی تھے، انہوں نے یہ کامیاب کیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہمارا ڈنر تھا ہمارے، اس میں ہم نے اپنا جو اشاعیہ دیا تھا، 20 سے زیادہ ڈپلومیٹس آئے اس میں پورے افریقہ میں، اور پاکستانی کمیونٹی تاجر، یوں سمجھ لیں کہ ہمارا 400-450 کی کیپیسٹی تھی، 550 لوگ آئے اس کے اندر، تو بڑا کامیاب رہا۔ اور ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ میں بڑی پذیرائی ملی اس کو، بہت پذیرائی ملی، چونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، اور یہ اس کا کریڈٹ ظاہر بات ہے ٹڈاب کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ منسٹری آف کامرس کو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا، وہ بڑا کامیاب ہوا، جس سے اب ساؤتھ افریقہ کی آنکھیں کھل گئی۔ ابھی جو آفتاب حسین صاحب ہمارے جو نئے ایمبیسڈر آئے ہیں، میں ان کی جو میں نے کیا کہتے ہیں جو ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، آپ بلیو کریں کہ آپ آئیں تشریف لائیں انڈیا سے، کیونکہ وہ ہائی کمیشن انڈیا تھے، ابھی یہاں ساؤتھ افریقہ ہے، میں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ جو میں دیکھیں ایک رول ہوتا ہے نا کہ ایک ہائی کمیشن کا، کہ سارے ڈپلومیٹ سے ملنا، فورن افیئر سے ملنا، یہ سب میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ڈیفینیٹلی بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس وقت حاضر ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جو میں ایکٹیویٹیز میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ صرف ان سے مل رہے ہیں، بلکہ یونیورسٹی کے پروفیسرس اور جتنی بھی آپ کی جو انٹلیکچوئل سے کہہ لیں اور جتنی بھی کریم ہے نا، ان سے وہ پرسنلی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ ہمارے وزیر خارجہ کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ڈپلومیٹک رول کسی بھی ملک کی اکنامی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں جو ڈپلومیٹک افیئرس کے جو معاملات ہیں نا بڑے ویک ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا رول کیا ہوگا۔ میں اس کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا سب سے آگے کیوں کہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن، اور وہ ہیں بھی بہت پرانے، 100 سال پرانے ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن آج میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، ہم ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارا منسٹری کامرس اور منسٹری فارن افیئرس یہ اگر ایکٹیو ہو جائیں اور سال میں صرف 2 چکر لگائیں صرف، اور ہماری ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ اور نیبر کنٹری کے ساتھ اگر وہ ملاقاتیں کریں، ایم او یو سائن کریں اور اس قسم کی ٹریڈ پالیسیاں بنائیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی انٹینشن لینی پڑے گی، دیکھیں آپ کو وزٹ کرنے پڑے گا، آپ بغیر وزٹ کے نہیں ہوں گے، دیکھیں ریلیشن جب بنتے ہیں آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس،
तो रिलेशन तब बनेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब एक आम आदमी के लिए क्या वहाँ के वीजा वगैरह जारी हो सकते हैं कि नहीं। डेलीगेशन की सूरत में जाए देखिए अभी मैं और देखें? देखिए अभी मैं चूँकि फरवरी में गया था तो मेरा विजिट था KPP का, मेरा विजिट था इस्लामाबाद में, मेरा विजिट था गुजरांवाला में, ये पूरा विजिट करके आया हूँ। मैं हाई कमीशन साउथ अफ्रीका से मेरा अपॉइंटमेंट था, उनसे मुलाकात हुई थी। मेरी उनसे भी यही बात हुई कि सर ये वीज़ा के बड़े इशूज़ हैं। तो कहने लगे सर जी हम तो एज ए पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रहे हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी हमारे कैपिटल साउथ अफ्रीका से हम तो उसको फॉलो करेंगे, और बात उनसे सही भी है। तो वो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप अपने डिप्लोमेट्स को, आप अपने हाई कमीशन को, आप अपनी मिनिस्ट्री को कहें कि हमारे जो दारुखिलाफा हैं उनसे रब्ता करें, हमारी मिनिस्ट्री से रब्ते करें और उनके साथ बैठकर ये वीज़ा पॉलिसी के ऊपर अमेंडमेंट करवाएं। वो कहते हैं फिर इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास उनका कुछ जो भी हमारे पास उनका जो करस्पॉन्डिंग आएगी तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम आपको ना दे वीज़ा, तो हम तो पॉलिसी की जो पॉलिसी बनेगी हम तो इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाद में से भी अगर देखा जाए तो अब ज़रूर इस बात की कि वही बात आ गई कि अब हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स को हमारे डिप्लोमेटिक जो चैनल हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और उनके देखें जब वो साउथ अफ्रीका का सिटीजन अगर पाकिस्तान आता है तो हम उनको 7 साल का वीज़ा देते हैं, हमारे कमीशन तो देता है बाकायदा क्राइटेरिया देखता है उनके उसके हिसाब से वो देता है। वो जब हम देते हैं तो बाय रेसिप्रोकल उनको भी देना चाहिए। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कनेक्शन को इस्तेमाल करें कि वो भी बेबस हों और हमारी पॉलिसी के ऊपर उसको मतलब करवाएं। और मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है या ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हो सकता है सारा। अच्छा ये बताइए कि आप जो अभी टेक्सपो में यहाँ पर आए पाकिस्तान टेक्सपो में, आपको यहाँ की क्वालिटीज़ कैसी लगी चीज़ों की? देखिए जहाँ तक ताल्लुकात है पाकिस्तानी प्रोडक्ट की, आप टेक्सपो को ले लें, आप इंजीनियरिंग को ले लें, आप फूड को ले लें, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं। देखें आप जब अमेरिका को जब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूके को कर सकते हैं, यूरोप को कर सकते हैं, तो अमेरिका भी क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम उस स्टैंडर्ड पर हैं। जब तो अमेरिका भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि सबसे वो ज़्यादा ISO 9000 एंड ISO 9001 और 2 पता नहीं क्या क्या मतलब एक सर्टिफिकेशन मांगता है वो। इसका मतलब है कि हम उनके स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी ज़्यादातर टेक्सटाइल जो उस वक्त जा रही है वो यूरोप जा रही है, आप देखें, आप अमेरिका जा रही है, कनाडा जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट सही है, अच्छी हैं। ज़रूर सिर्फ इस बात की है कि उनको मोटिवेशन चाहिए सर। और मोटिवेशन कैसे हो सकती है कि हम जो रियल जो मैन्युफैक्चरर हैं, रियल एक्सपोर्टर हैं, उनको फैसिलिटेट करें, यानी हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करें। बिल्कुल करें। और देखें असल में जो फैसिलिटी की बात आती है तो इसका ये नहीं मतलब होता कि वो सर रिबेल लेने बैठ जाए या अननेसेसरी फवाद उठाए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको तो आप दें, सारी बात है, उनका हक भी बनता है उनका। लेकिन उनको होता क्या है कि जब फैसिलिटी आती है तो दूसरे लोग आ जाते हैं मैदान में, और जो असल जो हक बनता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या एक्सपोर्ट करता है, वो बेचारा पीछे रह जाता है। तो ज़रूर इस बात की है कि इसके अंदर आप डिफाइन करें कि हु इज़ जेन्युइन, हु इज़ नॉन जेन्युइन। तो आप इसमें देखें कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, उनको सहूलतें दें उनको, और उनको कहें कि आप इतने एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड देंगे। लेकिन फिर आप देखिए कंपटीशन हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं बार बार ये कहता हूँ हमारे जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक बात कहता हूँ, देखें आप 3 चीज़ों को आप क्लियर करें। जब तक ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपके लिए रास्ते नहीं खुल सकते हैं। आपकी क्वालिटी जो आप दिखा रहे हैं डजंट मैटर, अगर आप A क्वालिटी दे रहे हैं तो A क्वालिटी आप उनको दें, B है तो B, C है तो C है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है टाइम फैक्टर का। हमारे होता क्या है कि हमने आपको ऑर्डर दिया कि आपने 1 महीने में आपने डिलीवरी दे दी है, मालूम है कि आपने अपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, उसके बाद में 3 महीने में पहुँच गए। सामने वाले की कमिटमेंट होती है, उनके भी आगे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब उनको पेनल्टी लग जाती है। तो आप उनको टाइम में माल दिन अगर आप नहीं देंगे तो वो उनके लिए बेकार है, उनके लिए सारे वो उन्होंने आगे कमिटमेंट किए होते हैं। तो ये जब तक 3 चीज़ें आप इनके ऊपर कंसर्न नहीं करेंगे, आप नहीं देखेंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी चीज़ है। बाकी प्रोडक्ट वाइज माशाल्लाह टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, बाकी सब चीज़ अच्छी हैं। और अब जो टेक्सपो अभी हुआ हाल ही में बड़ी कामयाब शो गया, 61 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 480 डेलीगेट्स हैं उसके अंदर। अफ्रीकन कितने थे साउथ अफ्रीका? तकरीबन मोर देन 45 थे। 45? जी हाँ। और ज़्यादातर सबसे बड़ी बात ये थी आपके पास ज़्यादातर वहाँ के मकामी लोग ही आए थे, वो बाहर आए थे तकरीबन, दैट इज़ अ गुड साइन। और लोगों ने ना सिर्फ ये कि ऑन स्पॉट उन्होंने बाइंग की, कुछ लोगों ने MOU भी साइन किए हैं, और
जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात टेक्सपो हुई, दे आर ऑल हैप्पी। जैसे कि सर मोहम्मद रफीक मेमन साहब ने कहा कि क्वालिटी इज़ द बेस्ट, तो क्वालिटी होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और क्वालिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटीज़ डम हो जाती हैं। तो क्वालिटीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तालिबे इल्म, हर तरह से लोग, ताजिर हों, छोटी बरादरी से हों, ताजिर बरादरी या बड़ी ताजिर बरादरी से हों, कोशिश यही होती है हर एक की कि क्वालिटीज़ हों, और जब क्वालिटीज़ हमारे मुल्क में नहीं होंगी तो हमारे ताजिर बरादरी पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी उनको मौके मिलेंगे वो वहाँ जाकर अपना कारोबार फैलाएंगे। तो हम चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री मजबूत हो, हमारे लोग मजबूत हों, हमारी आवाम मजबूत हो, और क्वालिटी इज़ द बेस्ट की बुनियाद पर यहाँ कायम व दायम रहे। सर आपसे एक और आखिरी सवाल कि आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तान की आवाम को? देखिए, मैं पाकिस्तान की आवाम को, बिलखुसूस तमाम अपने नौजवानों को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, तजारत में आना चाहते हैं, देखिए हमारी हुकूमत के सारे लोगों को तो रोज़गार नहीं दे सकती ना, कोई मुल्क नहीं दे सकती। मैंने साउथ अफ्रीका में बेरोज़गारी है, वहाँ भी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो आप ये ना कहें कि हमें सिर्फ हमें नौकरी ही करनी है। देखिए, तिजारत हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और उसमें जितना, और इबादत भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, डजंट मैटर कि आप छोटे पैमाने पर शुरू करें, चाहे आप एक ठेला लगा लें, चाहे आप दुकान छोटी से ले लें, तिजारत जो होती है, छोटे से बंदा बड़ा बनता है। हमने भी छोटे पैमाने से शुरू किया, फिर ग्रोथ हुए, आज हम इंडस्ट्रीज हैं। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई आड़ नहीं है कि यार मैं छोटा काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, डजंट मैटर। देखें, आपकी अगर नीयत सही है, आप में जज्बा है, और आप चाहते हैं कि आप अपना एक नाम बनाएं, अपना वकार बनाएं, वो भी इज्जत के साथ, तो इसमें शर्म तो बिल्कुल नहीं करनी आपने, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। आप कोशिश करें कि आप तिजारत में आएँ। तो ये मेरा पैगाम है उन नौजवानों के लिए, उन प्रोफेशनल लोगों के लिए, चाहे वो छोटे पैमाने पर काम करें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी हो। ये ना देखें कि अगर मैं एक क्लिनिक लेकर बैठ जाऊंगा तो पता नहीं मैं कामयाब होगा नहीं होगा। देखिए, रोज़ी देना अल्लाह का काम है, एक आपकी अल्लाह असबाब बनाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी लोग बेरोज़गार हैं वो बेशक छोटे पे देखो, तिजारत की तरफ आएँ। तो आज छोटा है, कल आपका बड़ा हो जाएगा, परसों आप भी एक बहुत बड़े सनतकार होंगे, आपका भी एक नाम होगा। देखें, नाम होगा तो इज्जत भी होगी, और जब इज्जत होगी तो लोग आपको सलाम भी करेंगे। तो कोशिश करें कि हलाल रोज़ी की तरफ आएँ, किसी के साथ आप नाजायज़ ना करें, और कोशिश करें कि हलाल रोज़ी की तरफ आएँ। हलाल में इतनी बरकत है कि आज अल्लाह ताला 1 से 10 गुना बढ़ा देता है। तो अपनी नीयत को सही रखें, और आप इस अगर उसूल पर काम करें कि देखिए, आप चाइना को देख लें, चाइना की कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन वो सब खुशहाल हैं। तो ये है कि इस काम में आप आएँ, तिजारत करें, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें बरकत भी होगी, और इसमें अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद इसमें आपको बरकत भी अता करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।